শর্টিং কলার বোতল ক্যাপ ওটা কোন ছিল সব ডিফারেন্ট কলার ডিফারেন্ট কলার বোতল ক্যাপ আছে দেখো ডিফারেন্ট বাউল আছে দেখো মোবাইলে এটা কোন কলার এটা ইয়েলো এটা গ্রিন এটা অরেঞ্জ চারটা বাউল আছে ଆମେ ସବୁ ଯୋ କଲର ବଟଲ କ୍ୟାପ ସେ କଲର ବାଉଲରେ ରଖିବା କଣ କରିବା ଯୋ କଲର କ୍ୟାପ କୁ ସେ କଲର କୋଉଠି ରଖିବା ବାଉଲରେ ବାଉଲ डिस्टेंस सेकंड में ये को कलर येलो को कलर बॉक्स क्या येलो ये को कलर रेड कलर बॉक्स ये को कलर ग्रीन कलर बॉक्स এটা রেড কলর येलो कलर बॉक्स এটা को कलर येलो कलर बाउल এটা কোন দিকে এটা কোন কলর অরেঞ্জ এটা অরেঞ্জ কলর বাউল এটা গ্রিন কলর বাউল এটা অরেঞ্জ কলর বাউল এটা কোন গ্রিন কলর বাউল এটা কোন অরেঞ্জ এটা দেখলা যে কলর বাউল রে সেই কলর বোতল কি আছে কোন আমি সবকিছু ধরে রাখলে কোন করে সমস্ত জন করে जो कलर से बाउल रखा वही का बड़ा को कलर बाउल रखो हां वेरी गुड बेटा रेड देखो कलर ग्रीन हाँ वेरी गुड देखो ऑरेंज ना ग्रीन हाँ वेरी गुड जो कलर से कलर को कलर ये को कलर ये रेड हाँ वेरी गुड इधर से कपड़ा का रेड येलो ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज रेड जो कलर से कलर बाउल अच्छी जो कलर बोतल कैप से रखियो ना हाँ वेरी गुड येलो हाँ 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 ग्रीन वेरी गुड अब मुझे लग रहा है आ रही क्या सजेगी